जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाई नवा भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण हो से बिना स्किप कर भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु चैनल प्रथम थर थे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल टी ऑल सिलेक्ट कर दियंतु। प्रथम खबरटी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति राज्य में बंद है पान मसला गुटखा खैनी। राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति राज्य में बंद है पान मसला गुटखा खैनी आदि मादक पदार्थ। राज्य में पान मसला गुटखा खैनी आदि प्रतिबंध लगाइले राज्य सरकार एने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर ऑपरेशन गो रक्षा आउ 35 लकर एवं 25 अकाउंट ठाब। परवर्ती खबर ऑपरेशन गो रक्षा आउ 35 लकर 25 अकाउंट ठाब। ऑपरेशन गो रक्षा रे केन्दुझर पुलिस को गुटिया पर गुटिया सफलता मिलुछि। गोरु माफिया को आहुरी 25 टी अकाउंट एवं 35 टी लकर ठाब होईछि। समस्त लकर खोला गले उ अकाउंट रे होइथिबा कारोबार खोलताळ गले गोरु माफिया को सिंडिकेट रो आर्थिक साम्राज्य सामना को आसीबो बोली कहा जाउछि। ऑपरेशन गो रक्षा रे पुलिस 10 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करथिला बेले सेमानकर 146 टी अकाउंट को ठाब करथिला। एबे आहुरी 25 टी अकाउंट ठाब होला परे मोट अकाउंट संख्या 171 रे पहुंचिछि। सेगुडी को अचल करिया पई पुलिस पक्षरु पदक्षेप निया जाइछि। सेही गतकाली सुधा 25 टी लकर ठाब करा जाई सेगुडी को जबत करा जाइतिला। आज विभिन्न बैंक रे आहुरी 35 टी लकर थिबा पुलिस खबर पाइछि। मोट 60 टी लकर को जबत करा जाइछि। दिने दुई दिन मध्य रे लकर रे थिबा टंका गहना कागज पत्र संपर्कित तथ्य पुलिस रो हस्तगत हेबो। गत अगस्त 11 तारिख भोर समय रे 4 टी गाड़ी रे तेलकुई कालिया हता पटु हरिचंदनपुर आड़ को गरु बोझेई गाड़ी जाउथिबार पुलिस को सूचना मिलिथिला। पुलिस रो स्वतंत्र स्क्वाड गरु गाड़ी गुडी को हरिचंदनपुर थाना पिठागोला कादुआगा निकट रे अटकाइबा को चेष्टा करथिला। तेबे पुलिस ऊपर को माफिया माने गुली चलाइथिले। आत्मरक्षा पई पुलिस मध्य पलटा गुली चलाइथिला। पुलिस गुली रे सेतेबेले गुरुतर होइथिला गोरु चालान रो मुख्य कारपटदार घटगां थाना सामंतरापुर ग्रामर आरिक खान। एहा पूर्वरु एसटीएफ देवगौड़ आडू आसुथिबा एक गोरो बोझेई कंटेनर को केन्दुझर जुटिया घाटी पाखरे गुड़ीमाड़ करी अटकाइबार समर्थन होइथिला। केन्दुझर जुटिया घाटी पाखरे गुड़ीमाड़ करी अटकाइबारे समर्थ होइथिला। परवर्ती खबर डीसीए जीआईएस एप्लिकेशन रे जमी चिन्हट सीसी कैमेरा दुर्नीति टंका अधिक दाबी करिथिबार संस्था को अग्राधिकार। डीसीए अंचल रे विभिन्न सेक्टर रे जीआईएस एप्लिकेशन माध्यम रे जमी चिन्हट कराजिबा कार्य को नहीं तंचकता अभियोग होईछि। अधिक मूल्य आकलन करिथिबा संस्था को काम दिया जिया बेले अन्य को संतुष्ट करिया को जाई गुटिए परे गुटिए प्रकार काम को भाग भाग करी दुईटी प्रकार संस्था को टेकी दिया जाईछि। काम नैथिबा संस्था को एग्रीम भाव में 50% टंका दिया जाइथिले भी 4 मास हेबाकू थिबा काम ए जाय आरंभ होई नै। सीडीए रो किछि अधिकारी उ काम नैथिबा संस्था मध्य रे सला सूत्र रे एभली बेआईन भाव कोटी कोटी टंकार काम को टेकी दिया जाइथिबार अभियोग होईछि। जीआईएस काम और 107 रे सीसी कैमेरा लगाया पाई क्षेत्र अनुध्यान और वैषयिक प्रस्ताव देवा पाई डीसीए पक्षरु 4टी संस्था टीसीआईएल आईटीआई लिमिटेड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रेलटेल लिमिटेड ठारू आवेदन आह्वान ग्रहण करा जायतिला। सेमानक मध्यरु आईटीआई लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आकलन मूल्य सहित आवेदन करथिले। डीआईएस काम पाई गुटिए संस्था पाखापाखि 70 कोटी टंका आकलन करथिला बेले अन्य संस्थाटी पाखापाखि 23 लाख टंका आकलन करथिले। किंतु अधिक मूल्य देइथिबा कंपनी को काम हस्तांतर करा जायतिला। परवर्ती खबर पार्टी पर 60 किलोमीटर ड्राइविंग जानतु इंजीनियर को दुर्घटना पूर्व कौन घटिला। युव इंजीनियर युवराज मेहता दुर्घटना खबर सबुठी चर्चार विषय पलटिला। किंतु एभली दुर्घटना कहीं घटिला किए ए पई दायी एभली अनेक प्रश्न उठिला बेले एक एसआईटी टीम गठन करा जायछि। एही टीम एबे समस्त दिगरु तदंत आरंभ करिछि। तेबे दुर्घटना घटिया पूर्व युवराज कौन करथिले केउठाकू जाइथिले विस्तृत भाव में कहिसंती। 16 तारिख रे ऑफिस रु आसिला बेले युवराज सर्वप्रथमे गुरुग्राम रो सेक्टर 43 रे थिबा एक बार को जाइथिले जेउठारे तांको ऑफिसर पार्टी चलीथिला। सेठारे से तांको सांगमानक सहित मद्यपान करथिले। 18 नंबर टेबुल रे बसिथिबा सीसीटीवी वीडियो एबे एही टीम हाथ में लागिछि। प्राय 3 घंटा पार्टी करिला परे 9:44 रे से बार छाडिथिले। राति 11टा परे युवराजंकर कार महामाया फ्लाईओवर रे द्रुत गति रे चलीथिबार जणा पड़िछि। एभली से गुटिए गुटिए छक पास करथिले। राति 11:16 समय रे सेक्टर 105 लोटस बुल्डोवर्ड निकट रे पहुंचिथिबार खबर मिलिछि। एहा तांकर शेष रेकर्ड मिलिछि। एबे गाडीटी एते स्पीड थिला कि से ड्रेन ऊपर चढ़ाई वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स पई खोला जाइथिबा गात रे पड़ी जाइथिले। जदिओ से मृत्यु पूर्व बापा को फोन करी उद्धार करिया पई जणाइथिले मात्र उद्धारकारी टीम सह पुलिस घटनास्थल पहुंचा पूर्व से शेष निश्वास त्याग कर जदिओ यह घटना उपर उत्तर प्रदेश सरकार पक्षरु कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि मात्र छोट एक भूल पाई प्राण चली जायछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर दुबई को बंद हेब आंतर्जातिक विमान सेवा जानतु यार पछर कारण कौन। दुबई यात्रा करने को योजना करुले जानी रखंतु भुवनेश्वर विमान बंदर ठारू दुबई आंतर्जातिक विमान पई समस्त सेवा बंद। नुआ पैसेंजर बुकिंग नौनी विमान मार्च 28 पर ठारू टिकेट बुकिंग देखा जाउ नाही जोंथि पई आशंका करा जाउछि जे एही आंतर्जातिक विमान सेवा बंद होई पारे। तेबे भुवनेश्वर दुबई यात्रीक संख्या बहुत अधिक रहिछि तेणु बहुत क्षति हेबो बोली आशंका करुछन्ति टूर एंड ट्रैवल विशेषज्ञ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାଇବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ବିମାନ ମାଲିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହା କେବଳ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା VGFର ସମୟସୀମା ସରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଫଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାବେଲ MD କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ପାଇଲଟକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 4ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦୁବାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆବୁଧାବିକୁ ସିଧା ବିମାନ ଯାଉଥିଲା। ଡିସେମ୍ବରରେ ଆବୁଧାବି ବିମାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହି 3ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ରହିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁବାଇ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଜୀବନ ସିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗିରଫ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମଗଲର ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ଗଳାବାଟ ସାଜିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଇମିଗ୍ରେସନ ଟିମ୍କୁ। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ତଥା ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଜୀବନ ସିଂଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ଜୀବନ ନାଁରେ ଭାରତରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଟି ଆଦାୟ ସହିତ ସୀମାପାର ନିଶା କାରବାର, ହତ୍ୟା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଚାଳନ ଭଳି 50ରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। ତାର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜୀବନ ନାଁରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଦୁବାଇରୁ ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ଇମିଗ୍ରେସନ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 4 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦାମୀ ନିଶା ସିଗାରେଟ ଚାଳନାରେ ଜୀବନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହାତ ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 22,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 22,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟ 115ଟି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଖାତା ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭିତରେ ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 115 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ଓ 910 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସମ୍ବଡଙ୍କୁ କହିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଛାତ୍ରାବାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗର 2ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସୁରଜ କୁଜୁର। ତାଙ୍କର ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୁରଜ ଛାତ୍ରାବାସର 52 ନମ୍ବର କୋଠରୀରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୌନ ରହୁଥିବାର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଘରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏଥର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏକ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ସେ ନ ଆସିବାରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଆଗରୁ କବାଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବାରୁ କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, କୁଳ ସଚିବ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଛାତ୍ରାବାସ ୱାର୍ଡେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଧି ଓ ଆଇଆଇସି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିଆର ସିଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋଠରୀ ତଲାସ ବେଳେ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିନଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। 4 ଭଉଣୀ ଓ 2 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ସରିଯାଇଛି। ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଓ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ଥିବା କହି ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ରହିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ବ୍ୟାଧି ସବୁ ବର୍ଗର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଧୁଭୂଷଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକାଯିବ? ଏଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାଗରେ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶବଦାହ କରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୋସରା ସହରରେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଧର ପୁଡ଼ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର କେହି ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆଗକୁ ନ ଆସିବାରୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତୋସରା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ତୋସରାରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ভিডিও যদি এপর্যন্ত দেখি সারিছন্তি চাহলে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করন্তু এবং ভিডিও গোটে লাইক করন্তু। এইভাবে ভালো ভালো ভিডিও ডেলি বেসিসরে পাইবা পাই এবং ভিডিওকে আপনার সাংগ সাথী বন্ধু বর্গଙ୍କ সହିତ সেয়ার ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।